ମଞ୍ଚାସନ ହେବେ। ଅନୁରୋଧ କରିବି ସଂସ୍ଥାର অনুରୋধ କରିବି ସଂସ୍ଥାର ବରିଷ୍ଠ କଳାକାରମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। आमर गोटे छुट्टी संबर्धना अच्छी जो वरिष्ठ कलाकार मानू समर्पण करवा सब सम्मानित कर प्रोत्साहित करते अनुरोध करी परवर्ती कार्यक्रम जो तीर्थवासी पचार घोषणा घोषणा करेंगे। जय श्री राम। उपस्थित थिबा समस्त रामप्रेमी दर्शक बंधु मंचासी समस्त गुरुजन ता सहित विशेषकर त्रिकुरुआ ग्रामर समस्त मुरबी युवक एवं यही माँ अंबिका रामलीला प्रचार और प्रसार समितिर समस्त कर्मकर्ता को धन्यवाद ज्ञापन करुच्ची आज आमको सुजोग देते दुई जन वरिष्ठ कलाकार को आज सम्मानित करने पूर्व निवेदन करी आम समस्त सहयोगी को सेमाने मंचासी होगा वरिष्ठ सदस्य संजय दास शिव प्रसाद लेका एवं संजय प्रधान महोदय को निवेदन करुच्ची मंचासी होगा। जेहेतु आज 39तम रामलीला परिवेशन होगा जाऊँगी आप चिंता करूँ 3 दशंधि धरी जो भाव में आप रामलीला माने प्रचार प्रसार कर प्रकृत में आप ग्राम को धन्यवाद ज्ञापन कर सहित आपण अंचल समस्त मुरबी मान धन्यवाद कर विशेषकर ये अंचल माँ मान को धन्यवाद दूसरी आप पिला छाड़ू आज ये रामलीला परिवेशन होगा जाऊँगी आगामी जदि आप भविष्य देखिए जो कुनि कुनि पिला माने आज नृत्य परिवेशन करुले जो कुनि कुनि पिला माने रामलीला मन बढ़ौना से उद्देश्य नहीं आज समर्पण करवा आमर समस्त सबुबेल दुई जन वरिष्ठ कलाकार संबोधित करें तेणु माँ मैंने ही प्रकृतर आधे आपण मान हाथ अधिका रामलीला अनुष्ठान को बचाई युवक मैंने जो भाव में पथग्रस्त होती पथग्रस्त नपरी भाव में रामलीला को आपणेबे राम नाम को प्रचार प्रसार करेंगे से उद्देश्य नहीं समर्पण परिवार दीर्घ 19 वर्ष ये अनुष्ठान आम कार्यक्रम कर विगत 10 वर्ष आमर अनुष्ठान समस्त अनुष्ठान को जाई दुई जन वरिष्ठ कलाकार को संबर्धना दूसरी तो प्रथम आमर माँ अंबिका रामलीला प्रचार समितिर जो दुई जन वरिष्ठ कलाकार अच्छा मु निवेदन करी मंच को आसवाई सम्माननीय श्री गोपाल कृष्ण बेहेरा महोदय सम्माननीय श्री सुशांत सेठ महोदय दयापूर्वक मंचासी पिला माने पार्टी टिके जोर शुभुची देखिए टिके जोर जय श्री राम कहले
ନା ଖାଲି ପିଲାମାନେ କହିବେ? କହିଲେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ କୁହନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଯାହା ହଉ ଆମ ଗଣରେ ଆସି ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେଣି 2 ଜଣ ବରିଷ୍ଠ କଳାକାର। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ନିବେଦନ କରିବି ଆମର ବରିଷ୍ଠ ସଦସ୍ୟ ସଞ୍ଜୟ ଦାସ ଏବଂ ଶିବପ୍ରସାଦ ଲେଙ୍କା ମହୋଦୟଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ। সম্মান পত্র প্রদান নিশ্চিত ভাবে করবু। মু প্রথমে নিবেদন করবি শ্রী সুশান্ত সেঠ মহোদয়ଙ୍କୁ সে যে চরিত্রে অভিনয় করতে গোটে ছোটিয়া ডায়লগটি হোক বা গীতটি হোক আমাকে নিশ্চিত ভাবে শুণাইব। বিপ্র করে নহুয়ে গাত রে অজ্ঞান রাজা লোমপাদ বিপ্র করে বড় মানব প্রচন্ড প্রচন্ড অগ্নিরে জ্বলুলা তুই তেণু রে গল্প ইতারিত জ্ঞান চুরি বারম্বার করু যৌ বিপ্র অপমান বিপ্র অগ্নিরে হইলা প্রচন্ড পদক সমান এই পরিত্রাণ 12 বর্ষ মুষ্টি এবং শিব ধন্যবাদ। এবার নিবেদন করবি শ্রী গোপাল কৃষ্ণ বেহেরা মহোদয়ଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚରିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରନ୍ତି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଡାଇଲଗଟି ହଉ ବା ଗୀତ ଦିଅ ଶୁଣିବ। জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম জয় শ্রীরাম বাচিলা বই খালি তরিলা 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 যেমতি থটিকি নাড়ি বসেছি থটিকি উঠি পড়িকি রামলীলা এক এভাবে পরম্পরা যে বিশেষ করে আমার যে কলাকার মানে এটি চরিত্রে অভিনয় করতে সে মহিলাঙ্কর চরিত্রে মধ্যে অভিনয় করে পুরুষ হলে মধ্যে সে মহিলাঙ্ক চরিত্রে অভিনয় করে তেমন যে মহিলাঙ্ক চরিত্রে অভিনয় করতে প্রকৃত সে কষ্ট হয়ে থাকে। যা হোক আপনার ডায়লগ শুনে এবং গীত শুনে নিজকে ধন্য মনে করু। সমর্পণ পরিবার তরফ আজ যে সম্মানপত্র আমি 2 জন বরিষ্ঠ কলাকারকে সম্মানপত্র প্রদান করবু। প্রদান করা পূর্ব নিশ্চিত ভাবে পাঠ করা চাইবি। সমর্পণ পরিবার সম্মানপত্র 2024 সম্মাননীয় শ্রী গোপাল কৃষ্ণ বেহেরা, সম্মাননীয় শ্রী সুশান্ত সেঠ মহাশয় আপন জনে উচ্চকোটির শিরামলীলা কলাকার ভাবে সমগ্র ওড়িশার সুপরিচিত, আদর্শ পরোপকারী ভাবে সর্বত্র পরিচিত। অভিনয় ক্ষেত্রে আপন যেপরি অঙ্গীকারবদ্ধ অগণিত দর্শকଙ୍କର করতালি ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ পুরস্কার। ଆପଣ ନିର୍ବିକାର স্থিতପ୍ରଜ୍ଞ, ଆପଣ ଜଣେ ଦକ୍ଷ କଳାକାର ଭାବରେ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି କଳା ଜଗତକୁ ଆପଣଙ୍କର ଅବଦାନ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ। ଆପଣଙ୍କର
କିଏ? କଳା ରାଜ୍ୟର ଆପଣ ଏକ ପ୍ରେରଣାର ଉତ୍ସ। କଳାର ସାମୂହିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଓ ଅଭିନନ୍ଦନୀୟ। ରାମାୟଣ ଶ୍ରୀରାମ ଲୀଳାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଚାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆପଣ ଯେଉଁ କଳାର କୋଣାର୍କ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେହି ସଫଳତାର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସମର୍ପଣ ପରିବାର ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କୃତିତ୍ୱକୁ ସମ୍ମାନ ଜଣାଇ ଆଜିର ଏହି ମହୋତ୍ସବ ଅବସରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆପଣଙ୍କର ଦୀର୍ଘ ନିରାମୟ ଜୀବନ କାମନା କରୁଅଛୁ। ଆପଣଙ୍କର ସମର୍ପଣ ପରିବାର, ପୋତାପୋଖରୀ, କଟକ। ମୁଁ ଟିକେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଚାହିଁବି, କାରଣ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଏବଂ ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ନାୟକ ମଧ୍ୟକୁ ନିବେଦନ କରିବି ଦୟାପୂର୍ବକ ଟିକେ ଆମର ମଞ୍ଚ ପାଖକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କରି ହସ୍ତରେ ଆଜି ଆମର କଳାକାରଙ୍କୁ ଆଜି ଆମେ ସମ୍ମାନିତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମର ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୁରୁ। ମୁଁ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ଏବଂ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଅଧିକାରୀ ମଧ୍ୟକୁ। ଭାଇମାନେ, ବୋଧ ହୁଏ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ କଳାକାରମାନେ ଆଜି ସମ୍ମାନିତ ହେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ କିମ୍ବା ମାଆମାନଙ୍କୁ ବୋଧେ ଭଲ ଲାଗୁନାହିଁ, କାରଣ ହୁଳହୁଳି ଶବ୍ଦ ଆଉ ହରିବୋଲ ଶବ୍ଦ କିଛି ବି ଆସୁନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବେ ନିବେଦନ କରିବି ଶ୍ରୀ ସୁଶାନ୍ତ ସେଠଙ୍କର ଯେଉଁ କଳା ସମ୍ମାନ ପତ୍ରଟି ଅଛି ସେ ତାଙ୍କ ହସ୍ତରେ ରବି ଭାଇ ଏବଂ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଭାଇ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଟିକେ କରତାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। श्री सोमनाथ विषय एवं कीर्तिचंद्र विषय महोदय से उभय आम कलाकार श्री गोपाल कृष्ण बेहरा जो सम्मान पत्र अच्छी हस्त प्रदान कर। आसंता वर्ष निश्चित भाव में आशा करूँ आपणकर ये अनुष्ठान आमको निश्चित भाव में सुजोग दब। पुनर्बार आम ये मंच में आम दुई जन वरिष्ठ कलाकार को आम सम्मानित करूँ। आउ किसी कहबार ना आम सम्मान पत्र देलापर आम कार्यक्रम सरे, किंतु ता पूर्व खाली गोटे कथा कहबी जे मर्यादा पुरुष रामचंद्र अयोध्या धाम ठारे आम 4 दिन व्यापी 2टी अनुष्ठान जाई रामलीला परिवेशन करके आसीलु। विगत आगामी दिन में जदि से मर्यादा पुरुषोत्तम आशीर्वाद हुए निश्चित भाव में कटकर जो आखपाख अंचल निश्चित भाव में मुझे आशा रखुच्छी 10-15 अनुष्ठान को 10-15 राति से रामलीला करने आम समर्पण परिवार समस्त आयोजन करने आसंता वर्ष निष्पत्ति नापी आम जाऊँ। तेणु आम गोटे सूतार बंधाइचे से सूतार समर्पण परिवार आपण सागर जो संपर्क निश्चित भाव में शारदा भाई विषय गोटे छोटिया कथा कहबी से केबे चाहती नहीं मंच को आसवाई केबे चाहती सम्मान पाइबापी सब तले रही सम्मान दिखती से प्रकृत में होती सम्मान अधिकारी आपण गाँव गौरव आपण अंचल गौरव। धन्यवाद दूसरी शारदा भाई को। पुनर्बार निवेदन करी मर्यादा पुरुष रामचंद्र को उद्देश्य से जय ध्वनि देवी माँ मैंने हरिबोल भाई मैंने हरिबोल माँ मैंने हुड़हुड़ी देवे। बोलो मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र भगवान की, बोलो मर्यादा पुरुष श्री रामचंद्र भगवान की। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। एतिक आज कार्यक्रम को समाप्ति करूँ। धन्यवाद। धन्यवाद। यही परिप्रेक्षी में अनुरोध करी लक्ष्मीधर साहू जी की जो आपंकर टेंट समस्त कार्यक्रम संभाली लक्ष्मीधर साहू कुल्लू को 50 संस्था तरफ संबोधित करेंगे। लक्ष्मीधर साहू संबोधित करेंगे। चक्रधर बेहरा माँ अंबिका टेंट हाउस परिचालन निर्देशक लक्ष्मीधर साहू कुल्लू समस्त जोरदार कर्तव्य उत्साहित सहयोग संस्था प्रति